السلام عليكم ورحمة الله أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم في قناتكم بروفيزيك شيمي لدروس الفيزياء والكيمياء. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نشرح لكم واحد التمرين على درس سويفي دون رياكسيون شيميك. دونك هذا التمرين هذا غادي تلقاوه في لاباج بروفيزيك شيمي باج فيسبوك، وغادي نحط لكم لو لين في لا ديسكريبسيون de vidéo. غادي تلقاو le lien في la description في أسفل الفيديو. Donc, le calcaire est une roche sédimentaire constituée essentiellement de carbonate de calcium CaCO3 qu'on peut l'identifier en utilisant l'acide chlorhydrique. On introduit une masse M égale à 0,68 g de carbonate de calcium dans un ballon contenant initialement un volume V0 égal à 100 ml d'acide chlorhydrique de concentration C égale à 10 à la puissance moins 1 mol par litre. On observe le dégagement du gaz CO2, c'est le dioxyde de carbone. Équation de la réaction produite. Donc il y en a une réaction chimique entre le carbonate de calcium CaCO3 plus les ions H3O+, tout ça nous donne les ions Ca2+, plus un dégagement gazeux de CO2 plus 3H2O. ده المعادلة ديال التفاعل على الشكل التالي: كيتفاعل CaCO3 اللي هو كربونات دو كالسيوم مع H3O+ اللي هو لي زيون كاركتيرستيك دو لاسيد كلوريدريك. هادشي كيعطينا لي زيون لاباريسيون دي زيون Ca2+, CO2 gaz dioxyde de carbone et H3H2O c'est l'eau liquide. La première question: déterminer la quantité de matière initiale du réactif. Quels sont les réactifs? C'est le carbonate de calcium et les ions H3O+. Donc, pour le carbonate de calcium, on a la masse égale à 0,68 g et on a les masses molaires des composants. La masse molaire de calcium, la masse molaire de carbone et la masse molaire d'oxygène. Donc, on peut utiliser la relation entre la masse et la masse molaire et la quantité de matière. Donc pour l'acide chlorhydrique, on a le volume V0 égale à 100 ml, la concentration C égale à 10 à la puissance moins 1 mol par litre. Donc on va utiliser la relation reliant la quantité de matière, la concentration et le volume. La première question: la quantité de matière initiale du réactif. La quantité de matière pour le carbonate de calcium, c'est la masse divisée par la masse molaire du carbonate de calcium. Avec la masse, c'est 0,68. La masse molaire de carbonate de calcium, c'est 40 la masse molaire de calcium, plus la masse molaire de carbone, plus 3 fois la masse molaire d'oxygène. D'accord? Donc, si je fais le calcul, je trouve 6,8 10 à la puissance moins 3 mol, qui est 6,8 millimol. Ça va? Plus la quantité de matière de H3O+, il y a 6 fois V0. Par définition, la concentration, c'est la quantité de matière divisée par le volume. Donc, je cherche la quantité de matière. Donc, je dois multiplier la concentration fois le volume. La concentration, c'est 10 à la puissance moins 1. V0 égale à 100 ml. Donc, c'est 100 fois 10 à la puissance moins 3 litres. Donc, j'obtiens 0,01 mol qui est égal à 10 millimol. La deuxième question: construire le tableau d'avancement. Donc, le tableau d'avancement qui est على هذا الشكل. الفوق كنكتب l'équation de la réaction راه تعطاتني في المعطيات، ثم كندير لا كونتيتي دو ماتيير ام مليمول. هنايا خديت انايا ام مليمول، انتم ممكن ديروا ام مول، عندك الاختيار. انا درت ام مليمول باش نختصر عليا الكتابه، باش ما نديرش 10 في 10 ناقص 3 استغاسله، يعني باش ما نعمرش لو طابلو بزاف كندير مليمول، يعني باش ناخذ الاعداد اللي هما باينين وواضحين. état initial, état intermédiaire, état final كيتسموا l'état du système. L'avancement de la réaction à l'état initial x égale à 0, à l'état intermédiaire la réaction est avancée par un avancement x, à l'état final on obtient la valeur maximale de l'avancement de la réaction. Donc à l'état initial, عندي بالنسبة لCaCO3 عندي 6,8 مليمول، بالنسبة ل H3O+, عندي 10، بالنسبة ل CA2+,
مازال ما ظهرتش كتكون عندي 0. CO2 مازال ما ظهرتش لا كونتيتي دو ماتيير initiale كتساوي 0. 3H2O on excès لأن la solution d'acide chlorhydrique c'est une solution aqueuse. À l'état intermédiaire يعني فاش كيتقدم التفاعل بواحد الاكس بواحد لافونسمون اكس كنلقى بالاختفاء كيكون عندي la disparition d'une quantité de matière de CaCO2 qui est égale à X et la disparition de 2X mol de H3O+, l'apparition de X mol de Ca2+, et l'apparition de X mol de CO2. À l'état final, lorsque la réaction s'arrête, on a une disparition de X max mol de CaCO3, de X max mol de H3O+, et l'apparition de X max mol de Ca2+, et X max mol de CO2. Pour la question 3, déterminer l'avancement maximal et le réactif limitant. إذا باش نحدد لو رياكتيف ليميتون وباش نحدد لافونسمون ماكسيمال غادي نجي يعني دائما كنسوبوزي ان واحد من هادو هو لو رياكتيف ليميتون يعني كنسوبوزيهم بجوج. في البدايه غادي ناخذ donc je suppose que CaCO3 est le réactif limitant, c'est-à-dire quoi? La quantité de matière à l'état final de CaCO3 doit être égale à 0. Alors, 6,8 moins X max égale à 0, c'est-à-dire X max égale à 6,8 millimol. Et donc, il y a le réactif limitant ou CaCO3, l'avancement maximal est 8. Si H3O+ est le réactif limitant, il y a H3O+, il y a les radicales في التفاعل هي اللي غادي تساهم في توقيف التفاعل. غادي تكون عندي 10 ناقص 2 اكس ماكس كتساوي 0 يعني ان اكس ماكس راه هي 10 على 2 كتساوي 5 مليمول. اذا هنا كنقارن يعني كنسوبوزي واش هذا لو رياكتيف ليميتون كنسوبوزي عاوتاني الا كان هذا هو لو رياكتيف ليميتون كنلقى دو فالور بوغ الاكس ماكس لافونسمون ماكسيمال وكنقارن. اشنو كناخذ انايا؟ كناخذ لا فالور لا بلو بوتيت. علاش؟ لان فاش غادي يوصل اكس لواحد لا فالور اللي هي 5 مليمول غادي تكون تسالات H3O+, ما غاديش يكون معاه بالتفاعل CaCO3. اذا ثم كنجي كندير بويسك 5 millimol est inférieur à 6,8 millimol, donc le réactif limitant est H3O+, هو اللي عطاني 5 millimol, et l'avancement maximal à X max égale à 5 millimol. La quatrième question, faire le bilan de la matière à l'état final. Le bilan de la matière à l'état final, je dois calculer la quantité de matière finale de CaCO3, la quantité de matière finale de H3O+, la quantité de matière finale de Ca2+, et la quantité de matière finale de CO2. Donc, je dois utiliser les données du tableau d'avancement. Une finale de H3O+ égale à 0. Pourquoi? Car c'est le réactif limitant. D'accord? La quantité de matière finale de CaCO3, d'après le tableau d'avancement, égale à 6,8 moins X max, égale à 6,8 moins 5, c'est 1,8 millimol, c'est-à-dire 1,8 décimale puissance moins 3 mol. Et aussi d'après le tableau d'avancement, la quantité de matière finale de Ca2+ égale à X max égale à 5 millimol. Donc à la fin de la réaction, il y a l'apparition de 5 millimol de Ca2+. À l'état final, la quantité de matière de CO2, c'est X max d'après le tableau d'avancement, égale à 5 millimol. Donc, cette réaction nous donne l'apparition de 5 millimol de dioxyde de carbone CO2. La cinquième question, déterminer à l'état final le volume du gaz CO2 formé dans les conditions de l'expérience. Quelles sont ces conditions? La température égale à 25 degrés Celsius, la pression égale à 102 hectopascal. Donc je dois utiliser la relation des gaz parfaits. Donc d'après l'équation des gaz parfaits, la pression P fois V de dioxyde de carbone égale N finale de CO2 fois R fois T. يعني هنايا واخا ما كنتوفرش على التي غادي ناخذ القيمه المعتاده اللي هي 8.31. D'accord? Donc VCO2, le volume de CO2 égale N finale de CO2 fois RT divisé par P.
Donc, une finale de CO2, c'est 5 fois 10 à la puissance moins 3 mol. لأنها كتساوي 5 مليمول. فوا R هي 8.31 فوا T راهي 25 زائد 273 باش نردها كيلفان على 102 هيكتو باسكال راهي 102 10 على بويسونس 2 باش نردها لباسكال. إلا حسبت غادي تعطيني 1.214 فوا 10 على بويسونس موان 3. إذا هذه دائما هاد ليكواسيون دي غاز بارفي كتعطيني لو فوليوم أون متر كوب. كتعطيني لو فوليوم اون متر كوب. ردوا البال فاش غادي نستعمل هنايا المول بالنسبه لا كونتيتي دو ماتيير اي ار سون يونيتي انترناسيونال يعني لا فالور ديالها في لو سيستيم انترناسيونال دي زونيتي راه هي 8.31 و تي كناخذها بالكيلفان ولا بريسيون اون باسكال غادي خصني نلقى لو فوليوم اون متر كوب صافي وعندي 10 على بويسونس موان 3 متر كوب راه هي لتر. دونك لو فوليوم دو ديوكسيد دو كاربون باردون راه هي 1.214 لتر. إلى هنا نكون قد أنهينا هذا التمرين. نتمنى أنكم تكونوا استفدتوا. ما تنساوش ديروا لايك للفيديو تبارطاجيوها مع الأصدقاء ديالكم لكي تعم الفائدة وخلونا كومنتير تشجيعا على الاستمرار. بالتوفيق للجميع إلى فيديو آخر إن شاء الله.